সালো ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজ বুরু মথা জমাতিয়া হদা কলয় হদা নুয়াতিয়া হদা থাংসা খায়ে থাंनाय सालनि पाटिमुं नते प्रेस क्लाब ककथुमा थुमनाय रकनि ककथुम पान्डावा आचुक लाखिया रियां बुरु रकनि तंथान्याव ते चंगजेकिया सालनि बागै नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेन्शन बन दाकुक मानो सेलेमुं फुनुक लाखिया मथानि आदं रक ते हापां बुरु रकनि रिसेटलमेन्ट ते दाक्ति तांपतंग नाहारिया अंगै तंगमानि बागैनो ताबुक आसु कतर पाटिमुं र पाटि तंगनानि नांगौ हनिबो ककसिलजे ककला नारक लाखिया मथानि आदं रक नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेन्शन बन दाकुकमानि 22 नभेम्बर ककति साल बाय सालदक काखा फिया हापांनि फाजोंति ताबुकबो मुसा नायकलमुं गरिखु कांचनपुरनि एसडीएम आमसायाव कसां नारकना बागै कांचनपुर आमसाय गोनांगै 144 आरपीसी रिमानि उलबो मानियावै लाहार कासुय आमसानि तंग कसां देरा रुय आमसायाव दंथाय चाथाय केसेब रुय तनिमानि नुकजागै तंगु ते थांनाय सालनि पाटिमुंगो खरकसा नायमो थांनि सागो याक तिसाय जप्रबुय बुथारमानि नबो सेलेमुं फुनुक लाखिया ते नागरिक सुरक्षा मंच बाय मिजु कन्वेन्शन मथानि नायकलफां रकनो रमै तिख्लायनानि बागैबो सानमुख नारगे ककला नारखा मथानि आदं रक जों प्रेस कन्फारेन्स मुंमानि कारनफा ओ जॉइंट मुभमेंट कमिटी नेतृत्व बाय मुंजाक जे इनडेफिनिट स्ट्राइक कांचनपुर ते मिया 21 तारीख पानीसागर नेशनल हाईवे अवरोध अवनति जो सामाजिक मथा हदा गुरु हदा बेचिनी त्रिपुरा क्षत्रिय समाज कलय हदा जत सुगलाई बुथु जत हदानी माध्यमे तुमतिनी चीनी बक्तव्य 99 प्रेस कन्फारेंस मिया वो 6 दिन नमय मिया थांगा 6 दिन इंडेफिनिट जे स्ट्राइक नि 6 दिन मिया थांगा 21 तारीख 6 दिन पर पानी सागर जे रास्ता रुको फाइटिनी आरो जे फरकनो बुथार जाखा मासा पुलिस फायरिंग बे मासा तीन बर फायरमैन वो आंदोलनकारी वो बुथार जाखा आरो ओ फरकनो थीमानि बागै जों प्रथम नफरनो बोले आत्मानि सर्वति कामना खायो जों अब सुप्रकाश खायो तीन कक सुरु खायनाय कांचनपुर 144 द्वारा जारी खायजाक एसडीएम ऑफिस दङ 3टा ब्लक दङ 6 दिन 7 दिन रमय आरो इंडेफिनिट स्ट्राइक चलि दं जनजीवन पुरोपुरि स्तब्ध गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स एसडीएम निजे 144 द्वारा जारी खायै निजे मिन ऑफिस हाबमाया ऑल रेशन शॉप बंद साधारण खेते खाओ मानुष एवं जरा गुरै नंनि बरफ अनाहार थैनाय ते कयदिन थांगाय दं रेशन हयते माइरं ते नित्य प्रयोजन माने ताले खायमाया हेलो खायदे और साकाव फायदे साकाव जतन तक तारपरे এবং এরপরেও ওই যে পরিস্থিতি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট নতুয়া কোনে কাঞ্চনপুর এবং মিয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে ময় 6 দিন মাথায় আব ধর্মনগর স্ট্রাইক উঠা এবং আবু বাই হাজার হাজার কাঞ্চনপুরবাসী ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট রিলিজন যতন সাফার খাইতো গভর্নমেন্টে কোটি কোটি টাকা লস दिन मजूर खेते खावा मानुष बरफ निये हयतो बंचित नागरिक सुख सुविधा हयतो बंचित हेल्थ सार्विस गई कोनो किछु सुख सुविधा हयतो बंचित अवरुद्ध अवस्थाय अब सारा भारतवर्ष कोनो गणतांत्रिक देश आहाय सिचुएशन ताबु जरती तो मुभ निये खाया आमदे पिकुलार सिचुएशन राइट ये बुगरी जे 4 कॉर्नर एग्रीमेंट माध्यमे जे चुक्ति ओ चुक्ति मुताबिक
গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিলেক্টেড সেন্টারও যে রিহেবিলিটেশন যে পরিকল্পনা এই পরিকল্পনা এডুকেশন প্রায় তিনি লেরমানি বাগাইন তিনি বর্তমানও পরিস্থিতি সৃষ্টি নেই তাঙ্গলি নাম जों বারবার আবন সেকাঙ্গ সরকার থানে আবেদন না রুখা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরো 160 দিন বিসিঙন এই যে অ্যালটমেন্ট অফ ল্যান্ড কমপ্লিট ফেনাল কক চুক্তি সুযোগ দं তিনি কয়দিন লাই থাকা তাঙ্গল লেনার নাম ও লেনার মধ্যে তিনি হাই পরিস্থিতি না নাম আচ্ছা আমরা বাংলায় একটু পরে তারপরে অবন বাগানো চুম তিনি মিয়া যে পুলিশ ফাইরিং থিনাই বিন বাগাই বচুম বেলাইখানে আবো কোনো আন্দোলন খাইন থাকি আমতকে পুলিশ ফাইরিং থিমন আবো চুম নিন্দা জানাবো এক দুই হিংকায় একজন নিরহ কর্মচারী ফায়ারম্যান বনা যেভাবে নৃশংসভাবে বুথার যাক্ষা চুম দাবি খায়া নাইও যে গভর্নমেন্ট এফআইআর খাইতো এবং এই যে নাগরিক মঞ্চের নেতা এবং মিজো কনভেনশন নেতা যারা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটিনি বুমুঙ্গা আন্দোলন খাইতো সেই নেতৃবৃন্দর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না যেত ফর ভায়োলেশন অফ 144 এক অ্যানাউন্স খাইজাক আউ ভাইলন খাইজাকা তারপরে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট দङ তাও বলবৎ ও সমস্ত আইন মোতাবেক গভর্নমেন্ট এবং আননেসেসারি সাফারিং কস্ট টু দ্য কমন পিপল আবনি বাগয় সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা না থুন ও নেতৃবৃন্দ বিসিং নেতৃত্ব এগেন্স্ট জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতৃত্ব এগেন্স্ট আবো যদি খাইজেগা হিংকায় তেব যদি পরিস্থিতি চলি দংখায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ট্রাইক হাইকে রাজ্যনি শান্তি সম্প্রীতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নি দংনানি সম্ভাবনা আজ আবনো সব হাতে মোকাবিলা খাইনেন বাগৈন আমতে পরিস্থিতি উদ্ভব যাতে আবনি বগনে সরকার ইমিডিয়েটলি যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা না তো যাতে নর্মেলসি ফিরক ফাইও স্বাভাবিক জীবন ফিরক ফাইও কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন আবন বাগৈ চং রাজ্য সরকার থানে আবেদন জানাবো আর যে বুথা জানে বিশুদ্ধ দেবরমা বনি বাগৈ দোষী রং চিহ্নিত খাইয়ে এফআইআর খাই একদম বন বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্ত নিয়ে সিদ্ধান্ত নাখা রাজ্য সরকার আবার তাড়াতাড়ি কমপ্লিট খাই রিপোর্ট পাবলিশ খাইতো এবং রিহেবিলিটেশন যে রিহেবিলিটেশন কেন্দ্র খাই কাঞ্চনপুর সিলেক্টেড 7টা সেন্টার দं এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দর আলোচনা আচুকই আলোচনার মাধ্যমে এটা ইমিডিয়েটলি সমাধান করে ইমপ্লিমেন্টেশন কাজ ত্বরান্বিত করা হোক যত শীঘ্র সম্ভব আবার চিন রাজ্য সরকারের সাকলাই মানি আবার পরে যদি পরিস্থিতিটাও খারাপ টান না খাইকায় তাহলে রাজ্য সরকার দায়িত্ব না অম্বাবার অমন চিন কক